Praise the Lord. Good evening natong tanan. So we are here again back sa atong Bible study. So to start, we'll pray. Father, thank you God for tonight. Once again, we are here, Father, to study about your word, O God, and help us to understand by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Okay, atong topic ni kagabion is about prayer, kining mga pag-ampo. Okay, so kining ni ang mga pag-ampo, kinahanglanon gid nato ni sa atong paglakaw isip mga Kristohanon. Okay? So ingon sa Psalm 91 verses 15 and 16, ingon diri, "He'll call upon me and I will answer him and show him my salvation." So kini ding atong oras nga atong i-spend diha sa Ginoo sa mga pag-ampo, maka-release sa atong gitawag nga most dynamic, history-changing power nga kining world has ever known. So ang Bible, gidescribe niya ang daghan kaayong operations sa mga pag-ampo. And kining atong tun-an karon, we are going to look at prayer as an individual nga buluhaton igsoon. So kining ni atong mga pag-ampo as a body together, hinugpong ba, can only be as strong. Lig-on kini siya as our personal time with the Lord. So kung ang imong personal time with the Lord strong, then of course, kung mo join na ka sa daghan, mahimo pong lig-on ang mga pag-ampo. Okay? So, una sa tanan, atong tun-an ang gitawag the secret place. Diri sa Matthew 6:6 Amplified Version, ingon diri, "But when you pray, go into your most private room, and closing the door, pray to your Father who is secret. And your Father who sees in secret will reward in the open." So kini day mga pag-ampo nato diri is secret, no? Private. Kining ato mga personal prayers, dili nato ta nga magpakita ta sa kadaghanan. So kay nga naman, because the Lord Jesus Christ is inviting us into an intimate prayer. No, siya intimate na nga pag-communicate sa iya. Kay kini ni ang mga pag-ampo, two-way man ni. Mustorya ta sa Lord, then mamati po ta sa Ginoo. Natay gitawag nga communication, no? So kaning secret prayer, doon na siya itulog ka angay na itong hibaluan, no? In Matthew 6:5, ingon diri ang word, Matthew 6:5, let me read in Bisaya, no? Ug kung mag-ampo ka, ayaw buhata ang gihimo sa mga tigpakaron ingnon. Gusto silang mag-ampo nga magtindog sulod sa mga sinagoga o diha sa mga iskina sa kadalanan, aron makita sila sa mga tao. So when you pray, do not be like the hypocrites. They love to stand up and pray in the houses of worship and on the street corners so that everyone will see them. I assure you that they have already been paid in full. So ang ato na mga pag-ampo should have right motives, no? Dili kay pakitang tao. Kanang kita gyud ba gusto mo dool sa Ginoo. And another thing atong angay hinungduman kung mag-ampo ta sa atong personal, there is a Luke 11, no? Luke 11 to 13. Luke 11 to 13, it says here, 11 to 13. Would any of you who are fathers give your son a snake when he asked for fish? Or would you give him a scorpion when he asks for an egg? As bad as you are, you know how to give good things to your children. How much more then will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? So in ANIDI, ang next is, do not get the right relationship sa Ginoo. Nga siya atong tawgon nga mahimo na tong Father. So manang requirement yun is naagid tay, ato siyang gidawat ng atong Lord and Savior sa Lord Jesus Christ. Kay ngun sa John 12, nga ato siyang tuuhan, atong dawaton, we have the right to become children of God. So kung children of God, then we could call Him Abba Father, according to Galatians 6:5, no? So mananda ang ato yung i-establish that we have a right relationship with God aron makapangayo ta sa Dios Amahan.
Next is Psalm 55:16 to 17. Psalm 55. Kung doon may mga Bibles, you can open your Bibles with me in Psalm 55, verses 16 and 17. So tagaan gyud natog time ning magtuon ta sa Bible ha, kay para man is atong kaayuhan god nga mo grow ta sa atong pagkaila sa Ginoo. You know, when you know God, you can trust Him because faith is knowing God. So the more you study the Word of God, imo ning sabton no, uban sa tabang sa balang espiritu, God will reveal Himself to us. Then the more we know God again, then we can trust Him. In Psalm 55:16 to 17, ingon diri, but I called to the Lord God for help, and He will save me. Morning, noon, and night, my complaints and groans go up to Him, and He will hear my voice. So in any day, ang saad sa Lord, kung doon na kay right relationship with God, kung mutawag ka sa Ginoo, tabangan jud kaniya, no? Luwason jud kaniya unsa pay imong mga pagproblema. Da imagine diri morning, noon, and night. Kung doon na kay mag-ampo ka dito sa Ginoo, doon na jud kay dunggon jud ka sa Ginoo. So you have real trust in the Lord. Kinahanglan mo salig gyud ta sa Ginoo. Mutong again, I'm reminding you to be serious gyud nga magtuon gyud ta aning word of God. Kay mo man gyud ni makahimo na itong makailata sa Ginoo. And again, the more we know God, the more we can trust Him. Then dito na punta sa Mark 7, verses 6 to 7. Mark 7, verses 6 to 7. 6 to 7. It says here, no? Jesus answered them, how right Isaiah was when he prophesied about you. You're hypocrites, just as he wrote. These people says God honor me with their words, but their heart is really far away from me. It is no use for them to worship me because they teach human rules as though they were my laws. So unsay gipasabot diri sa ni isulat diri ni Mark, kanini ang kanang magpakaron ingnon ba atubangan sa Ginoo, dili gusto si Lord ana. Gusto si Lord nga ato yung kasing-kasing. Kinasing-kasing yung tamuduol sa Lord. Mapakatotoo ba ta? Let's open our heart to God. Lord, mo di akong gibati, Ginoo. Nabugatan na kay ko sa akong mga problema, Father. Lord, inani, Lord, wala akong nasabti sa akong gustong ipasabot. Lord, mura akong nalibog. Daghan kay mga inana ba? We can detail. Atong ipili na madetalye na itong istorya sa Lord. Kay He is our Father. Masabot na siya nato, no? Inana ang prayer. So, ato yung i-dispense ng mga pagpakaroon ingnon. Magpakatutot ta at tubangan sa Ginoo. Sadang atong i-express ang atong mga feelings, atong mga kabugoton, atong pag-istorya sa Ginoo, then it can be a form of it's a form of adoration, no? Sa mga nagdaig ka sa Ginoo kay ganahan jud ang atong Ginoo nga ato siyang simbahon, ato siyang daigon. The last time I shared to you is the topic about worship. Now in Psalm, no? Chapter 34, verses 1 to 4. Ingon diri, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. I will praise Him for what He has done. May all who are oppressed listen and be glad. Proclaim with me the Lord's greatness. Let us praise His name together. I prayed to the Lord, and He answered me. He freed me from all my fears. No? Imagine na if you, doon natin mga kahadlok. Muduol ka sa Ginoo, He freed me from all my fears. Giwagtang niya ang tanan kong kahadlok. Igsoon ko whatever is your emotions karon nga dili maayo. The Lord is calling us to go to Him in prayer, no? Then confess, no? Kung na kay mga kalapasan, if you confess your sins, God is faithful, who will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. And also, the Lord wants us to give Him thanks, no? In everything, give thanks. For it is the will of God in Christ Jesus concerning you. So, unsa pa imong mga sitwasyon diha, fine, imong tanawon nga, naa ang Dios gyud nang uban kanimo. Dili gyud ka pasagdan sa Lord. So, again, unsa to'y atong doon natin right motive, kumudol ta sa Ginoo, atong siguron ganun tayo right relationship sa Dios, kaya atong amahan, and then doon natin tidud nga pagsalig sa Ginoo, then dili ta magpakaroon ingnon, magpakatuto ta tubangan sa Ginoo. So there are 5 commands nga related to prayer. One is kining familiar kay ta din, no?
watch and pray. So na gyud magbantay ta, mabinantayon ta. Be always on watch and pray that you may be able to escape all that is about to happen, that you may be able to stand before the Son of God. Doon ay duha ka butang atong angay tan-awon diri, no? You may be able to escape. Kung mo-escape ka na ay gustong mo dakop sa imo So what are these things? Kining at mga temptations. Mga kaning mabugatan na kay ka sa imong problema, di ka kabalo mo atupang. No, then ma-discourage ka. So kung makabantay ka, then makaampo ka, maka-escape ka anang mga dili maayo nga mga reaction, no? And then that is about to happen. What is about to happen? And another thing, kung naay mga dili maayong mga panghitabo, prepared ka how to respond. Kung dili maka-react ka, kabantay ka nang naay makalit og kahulog, makulbaan ka. But if you know and you know nga naay mahulog, so dili ka makulbaan because you are prepared. Okay? And that you may be able to stand before the Son of God. Kinig yung pag-atubang nato sa Ginoo. This is very important nga atong pangandaman, no? One day kita tanan matubang magita sa Lord, no? So we are prepared, Lord, sa dihang kanang napataan ning kalibutan na doon natay right relationship sa Ginoo. Diha mahimo ni pinaagi sa atong mga pagampo. Pero sa atong pagduol sa Dios na makita nata sa Lord. Nakita na yun mo si Lord, di ba? Karon mag-pray ta, wala man nato makita siya, pero magpabati siya, pinagi sa iyang balang espiritu, mabati na to, nagyod ang Ginoo, no? Kaiyak ta, lipayon ta sa Ginoo. How much more kung makita na yun ta sa Ginoo, no? So that you may be able to stand before the Son of Man. Okay? Next, ang atong nga command diri, Matthew 26:41. Watch and pray. Again, watch and pray, no? Gibalik. So that you will not fall into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Pray lest you fall into temptation. So nagid ang mga temptation around us. Ang kinahanglan ta mag-ampo, Lord, protektahin mi Ginoo. Di ba natay sa prayer na nga gibilin ni Lord Jesus Christ, lead us not to the test. Deliver us from evil, no? Ipalayo mis mga temptation. Munang kung mag-ampo ka, doon na yung buhaton ang Ginoo. Kaya ni submit magkasiyaa. Nangayo magkagpakitabang nga, Lord, di na ako ni katabangi ko nga, di ko matintal Ginoo. Kaya there are so many mga maninintal sa atong palibot. Kaya we are reminded tonight to watch and pray. And next is in Luke 10:2. Ingon si Jesus, He told them, gignan niya yung mga disciples, no? And then, right, tonight, this is Jesus also telling us, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Kisa maning mga workers, kani bang mo share sa love of God? You know, there are so many problems nga nanghitabo karon sa atong palibot. Ang kasagaran jud nga gikinahanglan sa tao, love, no? Ngano man nang nag-rebel because they want nga masabtan sila, nga higugmaon sila, ngano man ang nahinawaing, tungod gusto silang higugmaon sila. So daghan kaayong mga problema nga ang root cause kulang sa paghigugma. That's why we share the love of God, kay ang Ginoo gugma. Munang i-share na to ang Ginoo. So kinahanglan daghan kaayong mo share mo paambit ba? Musulti sa uban, no? Like kita karon diri sa social media. Kamu karon namati diri. Ikaw share the love of God, pwede mo makapadalag mga inspirational message or kanana ang unsay ngalan ani kanang verse sa inyong mga i-post ninyo instead mag-post og mga dili makapadasig kato mga makapadasig, no? So we have to pray that more people, no, dunay heart to share about God. Because people need the Lord. Muna na ay mga problems, okay? So, pray for those in authority. So, napadailain na itong iampo, no? In 1 Timothy verses 1 and 2, I urge then first of all that request prayers, intercession, and thanksgiving be made to everyone for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. So para di ay magmalinawon ang atong pagkinabuhi, quiet lives na ay pang Ginoo, iampo na to ang namunuan sa to atong mga president, atong mga
government officials, kining sila nga nagdumala sa atong lugar, is naay pagkahadlok sa Ginoo. Then, magpasalamat ta sa tanan, no? Thanksgiving be made for everyone, no? For kings and all those in authority, that they may live peaceful and quiet. Dili ta sige, tamudbud og reklamo, kani siya, magsigitag, pangitag, bikil. But then we'll pray for them. Lord, tabangi sila Ginoo. Makadumala sila sa among lugar, diha gyud sa pagkahadlok kanimo o Dios. Musunod sa imong mga katuyuan. Para kita magmalinawon. So we need prayers like that, no? Atong inaampo ato mga leaders. Katong mga estudyante, i-pray inyong mga magtutudlo. Katong mga naa sa mga opisina, i-pray inyong mga managers, inyong mga supervisors. We need prayers, no? Kita nag-inhalantag prayers sa matag usa. We need the help of God sa pagdumala, sa pag-dispense sa atong mga responsibilities. And also in Luke 6:28, kinino dili ni siya basta-basta, no? But this is a command from the Lord. Bless those who curse you. Pray for those who mistreat you. Di man gyud di man gyud nato kalikaya nagiusahay nga makuanta ba, dili ta maayog tagad. Labi na usay sa mga tindahan tingali dili kay ka ma-entertain, no? Then usay or whatever is your mga circumstance nga dunay nag-mistreat sa imo. So ang gisugo diri sa Lord nato, iampo to sila. Kay kun magkuan ta, mahinawaing ta, maghuol ta, kita ran po'y alkansi. So how about praying for them? Lord, i-pray na ko siya Ginoo nga ikaw mag-bless sa iyang kasing-kasing, Lord. You know, if you speak blessing, blessing will go back to you. Munang ayaw yun, pag ingon munang bless those who curse you. Kung naay nagtunglo sa mo, munang i-bless siya, kay para ang mubalik ni mo, blessings, parang anak mo na siya, bumirang, purag, anak ba, pag anak ni mo, pitik nagbalik sa imo, Munang, ingon pa, kung unsay gusto niyo pag-treat sa imo, you treat people like that. Umpo na mabalik sa imo. So this is a command of God for us, no? In prayer, watch and pray always. Pray lest di ta matinta, lest you fall into temptation. Pray for workers. Pray for those in authority, and pray for your enemies. So when to pray, kano sa man ta mo pray? So ang Biblia nagtudlo na to daghan kay example sa mga katawhan nga nagampo. Then daghan kanila gitawag nag heroes of faith. Hero, no? Kay dili sa basta-basta mga pagtuo. So ang ma-observe na to nga kini ang mga heroes of faith nga grabig mga pagtuo nga mga Bible characters. Ang ilang mga pag-ampo is regular. They have regular times of prayer. Example na lang ana si Daniel, no? The prophet Daniel, he prayed na siya time udto, buntag, gabi, mag-pray gud siya. Bahala batog naghatag no tuog balaod tong maong lugar dito nga asa siya na exile in Babylon nga kinahanglan ang Nebuchadnezzar gyud ang katulad yung king dito maoy simbahon ampuan kinasina man tong mga ubang mga officials sa iya atong lugar, but wala to siya nadala. Kay nakaila siya sa Ginoo kay dunay siya regular nga mga pag-ampo, intimate relationship sa Lord. So manang once makaila jud ka sa Ginoo, you can trust God. So ingon diri sa Psalm 55:16 and 17, as for me, I will call upon God and the Lord shall save me. Evening, morning, and noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Muna init ka morning mata na to, Lord, thank you. Nga, imo pa kong gi-extend aning adlaw. Thank you for this beautiful day. Thank you, Lord. And pili nimo kantahan si Lord. Daigon nimo si Lord. Ganan na ang Ginoo God ato yung siyang daigon. Kaya we are created to worship the Lord, no? To glorify God, no? Then, pagka nun, salamat Lord, it's noon break na po Lord. Ibis karong init kaing panahon, no? Atong pasalamat ang Lord nga, iyagitang isustain aning kainit. Dili kayo masalamat ta kainit, pero gisustain ta sa Lord. Lord, tabangi ko Lord. You know, I have an experience one time. Invite ko nga speakers o sa ka church kanini ang Thanksgiving. Then, giangnan ko nga, mag-init daw ang tong lugara. You know, I pray to the Lord anang pagkagabi. Lord, i-pray na ako, Lord, padad igong angels ko magpaypay sa ako and praise the Lord. No, tingala ko pagkaubaw lang ko, paningot sila na ni paningot na nag-ilis. Because I pray to God, nga, paypayan ko sa mga angels. Do you believe in angels? I believe. Na yung mga angels ang Lord, no? So, doon ay power ang atong prayer. So, muna na ang, ingon din, the best example of a daily pattern of
regular, wholehearted prayer is prayer that avoided meaningless religious ritual. No? Munang can be found diha lamang ni Lord Jesus Christ. So unsa may gihimo ni Lord Jesus Christ in Mark 1:35? Si Lord Jesus Christ ni pray siya early in the morning. No, morning siya. Then napod sa Luke 6:12, he prayed all night. So pidita, sanay naka-pray diag whole night. So ako personally, there are times that the Lord will require me to pray all night, no? Kung naay angay i-prayhan. Kaya naman ta sa, one of our ministry is naata sa intercessory prayers. The Lord will reveal to us what to pray, then we will pray about it. Kaya di punta patulgon sa Ginoo kung di kita makaampo, kung di ka gitawag sa mga pag-ampo. But not all are into intercession, no? But kung gitawag ka diyang dapita, di ka tulog until you pray. So, munang sama ni Lord Jesus Christ, all-night prayer. And then, diri po, before each meal, nagpray po si Lord, dili po ta mo kaon, mag-ampo, biya ta ha, pasalamat ta sa Lord sa atong pagkaon, di kay, wala ko kampo, tukan ni tao. Unang na ang, kinahanglan kita nga, magkuanta ka na hinungdungan yun nato ang pray, Lord, thank you sa food, Lord, thank you kay, i-bless ni Ginoo, di ni makadaot sa kong lawas, sinana ba, di ba? So, what to pray? Una sa tanan is, i-pray po nato atong sarili, no? Ingon diri sa 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you'd bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." And God granted this request. Wow, niduta kayo sa iyang pag-ampo no ni Jabez. Ni cry out sa Ginoo. Have you cried to the Lord? We can cry out to God. Insya, "Oh, that you'd bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm." Palayo miskadaot, so that I will be free from pain. Ang sa gimo sa Ginoo, and God granted his request. So whatever is you need tonight, kung naamay mga dili may nimong gibati, kung sa pa imong, you can ask from God, no? And then God will grant your prayer. Kana kung doon na kay right relationship sa Ginoo, imo siyang gidawat ng imong Lord and Savior, nahimo mo siyang amahan, you can call to Him. Abba Father, the source, Abba means source, you can call upon God to provide whatever need that you have. Okay, aside from praying for yourself, you can pray for one another. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other. So, mag-inampuan na ita, no? So, hello, thank you kayo, Pastora Mary Ann. Okay. So, mag-inampuan na ita. And then, ingon diri, pray for the ministers in the body of Christ. Kasi mga alagad sa Ginoo ba, no? And so, finally, brothers, pray for us that the message of the Lord may spread rapidly and be honored, just it was with you. So, nang ipag-ampo na to ng mga pastors, mga teachers, kanang nagdala sa pulong sa Ginoo, i-pray po kunyong appeal, no? Nga, kana na ang masangyaw na to rapidly, no? Unsay gusto sa Lord, ang love of God, no? Ang iyang gospel of salvation, be honored just as it was with you, okay? And then, we can pray for the sick o katong mga nagka-problema. Ingon diri, James 5:14-16, is any one of you in trouble? He should pray. Is any one of you sick? He should call for the elders of the church to pray over him and anoint him with oil in the name of the Lord, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise him up. Pray for each other so that you may be healed. So, nindot kaayo ning ang prayer mga kaigsuuna, no? Kung nagka-trouble ka, you could ask for prayer. Pwede mo chat ka sa imong prayer intercessor ha. I-pray ragog ko kay mo kasabot na, or kung dili ka ganahan mo pray, then you ask anybody nga Christian ba kana may nang puon po nga mo pagpa-pray ka. No, he should pray. You know, kung doon ay nagbalatian, ingon diri, call the elders of the church. Sa una, gamay pa akong mga anak, magbalatian, I will call on our pastor, no? Ipag-pray na gud akong anak, kung nang i-anoint, kay I believe nga ang pag-pray sa imong mga elders, kay based on the word of God, magdala og kaayuhan, no? And the prayer offered in faith will make the sick person well. So I've experienced many times nga giayo gyud akong mga anak sa dihang gipatawag na ko among mga pastors to pray for them panahon sa lang mga pagbalatian, and then
pray for each other so that you may be healed. No, mag-inampuan na itam na mga prayer request, i-pray ang mga inani, nagkasakit si so and so we can pray for one another. So unsa to atong what to pray for ourselves, for one another, for the ministries in the body of Christ, for the sick and the distraught, and for those ensnared by sin. So in Romans 8:26, in the same way, the Spirit helps us in our weakness. We don't know what we ought to pray, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. So, ang usa ka parte sa balang Espiritu mga kaigsunan is magtudlo ka nato unsaon pag-apong ng Lord tabangi ko unsa na akong i-pray, Lord. How will I pray? Okay? Muna mga itagtabang po sa balang Espiritu. Kay the Holy Spirit will guide us into all truth. No? He will guide us in prayer, Romans 8:27, and He will help us in our faith. No? Tabangan kita sa Ginoo sa atong pagtuo nga mo increase ang atong mga pagtuo. Okay? So kini ang balang Espiritu will sometimes anoint a believer's prayer in a special way, and this is called praying in the Holy Spirit. No? Kanang many times ako have experience na magpa-pray, then dili ko unsa kay ipag-pray ani. Sadya mo pray ko niya, the Holy Spirit will just guide me in ani day ang panginahanglanon, i-pray. So inaada ka powerful ang Ginoo mga kaigsuonan. Na usay man dili man gud mosulti pud ang uban detail sa ilang mga problema, but you know the Holy Spirit will reveal mga things nga i-pray para kadto nga person nga nagpa-pray nimo ma-set free sa unsa may mga problema niya. So to help us in prayer, kining balang Espiritu has also provided a special gift to the believer, no? Kung ay mo katingali usay mag-pray in tongues, that is praying in the Spirit, dili ta kasabot mga lain-laing mga inistoryahan, no? That is gift of tongues, speaking in another language to the Lord in prayer. And you know that is a very powerful prayer because the Spirit man in you is the one praying to God. Madungog na sa Ginoo. So there are times nga dili ta ka share gud unsay atong mga ipaampo kay maulaw ta, but the Holy Spirit is a perfect gentleman. So when that prayer intercessor prayed over you in the Spirit, ang imong kabug-aton gidala na dito sa atubangan sa Ginoo. Unang nindot kay ni nga klase sa mga pag-ampo. The prayer of the upright is His delight. He hears the prayer of the righteous. So paminawon sa Ginoo ang mga pag-ampo sa tao mga matarong. No, kung naa kay Ginoo gimatarong ka sa Lord. So kanang imong pag-ampo dunggon sa Dios. No, ingon the prayer of the righteous availeth much. Who is our righteousness? Jesus Christ. He gave us His righteousness because there was an exchange to the cross. Imbis kita mo ay dili righteous, ang atong mga sins gibalhin sa iya, and there is an exchange kung ato siyang dawaton nga atong Lord and Jesus Christ ang righteousness gibutang kanato. So when we pray the prayer of the righteous, dunay dakong kahimuan. Amen? So, ingon diri, in Matthew 18:19, ganhan kay kuani, no? I'm using this in prayer also. The two joining together in prayer provides some very real advantages. Ingon diri, again I say unto you, that if two of you shall agree on earth, as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. This is prayer of agreement, no? So, nindot na dunay mag-ampo nga duha. Imo agree mo, imo na amen, no? Magnay mo ingon tiyag amen, agree, no? Yes. So nindot na mo amen ta. So ingon diri kun duha mo nag-agree sa mga pagpangayo ninyo diri, it shall be done, no? Sa Ginoo Father which is in heaven, tubagon sa Lord. Okay? So the church praying, dunabay, if there is tremendous power when two people pray, what about the whole assembly of God's people? So kung duha ka tawo doon na nay power, tremendous power, unsa na lang kung daghang mag-apo corporate. So you know today ang Ginoo igsoon ko is nagtawag sa iyang mga katawhan to prayer nga mag-ampo gyud ta. So ang atong mission is to change sa mga kinabuhi sa mga tao, ang mga pamilya atong mga communities, ang atong nation pinagi sa mga pagampo. In fact, na mga usay mag-pray ta bitang atong mga mapa dito atong ilihans, Lord, kini luwasan sila, Lord, palayo sa mga katalagman, no? Muna prayer gyud ta kanig bitang mga prayer tawag na kita naaman ta sa mga intercessory prayers.
We are standing in the gap for our place. So kaning atong mga pag-ampo sama ni siya sa wall, no? Atong kuan ba, gi-enclose in prayer ang atong lugar para walay mga katalagman, kadaot nga moabot munang mag-ampo gyud ta sa atong lugar, munang pray without ceasing, no? So doon na ba mo'y nakuha ning atong pagtuon ning kagabion, no? So kaning ang mga pag-ampo is kining usa ka opportunity niya, no? Opportunity nato na di lang nga mamaayo atong relasyon sa Ginoo, but also makita tag supernatural results. Supernatural kana dili nato matugkad ba sa atong five senses. Hala, gitubag lagi to, no? Nainana lagi to. Munang gamhanan kini mga pag-ampo. So we are encouraged tonight to be kanang continue sa atong mga pag-ampo, no? Di ta magkakapoy sa pag-ampo. We should commit ourselves to make a prayer, kining atong prayer to be a priority sa atong mga kinabuhi. Kining mag-ampo ta, nag-istorya ta sa Lord, naglambing ta sa Ginoo, then we can hear from the Lord, no? Istorya pod ang Ginoo nato. So before I will end tonight's atong study, mag-encourage ako kinsa patong gusto mo dawat ni Lord Jesus Christ as Lord and Savior, no? Your name to be written in the book of life. Kay dili gyud dalim kung atong mga ngalan dili nasulat sa libro sa kinabuhi. So we have to be sure, no, pinagi sa atong pag-confess that Jesus is Lord, ato siyang gidawat nga atong manluluwas. So in faith tuhuan nato that the Lord will write our name in the books of life, in the book of life. So please repeat this prayer with me, no? Father, thank you for sending your only Son, Jesus, to this world to save me from sin. Lord Jesus, I believe that you are God. You are Lord and Savior. Please forgive me of all my sins. Lord Jesus, I accept you as my Lord and personal Savior. And I invite the precious Holy Spirit to come into my life. Father God, I surrender my life to you. Please write my name in the book of life. In Jesus' name, amen. So if you pray that prayer with all your heart, I believe your name is written in the book of life. So let's close this Bible study with a prayer. Father, thank you for all those listening tonight. Ug katupong maminaw pa ani in some other time. Thank you, God, for this opportunity, Lord, nga makashare mi sa imong mga pulong. Thank you for using the servant of yours. Wala di ko'y mahimo kung wala ka. And I just want to bless all those listening and watching, oh God, whatever the desire of their hearts, unsa ilang mga circumstance karon, please address it in your power, Lord, by the Holy Spirit. Thank you once again, Father. We return to you glory, honor, and praises, Father, and help us in our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give us all his shalom, peace. And all of us will say, Amen. Thank you for joining me. We are blessed.